नमस्कार बंधुगण। आज हूँ 17 तारीख जून मास 2026 मसीहा बुधवार दिन। आज आम जाना 12टी राशि राशिफल विषय मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत। तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। एमिथि प्रत्येक दिन 12टी राशि राशिफल जानापी चैनल को सब्सक्राइब निश्चिंत भाव कर दिंतु बंधुगण। आज पर्व सबुमती स्नान, महालक्ष्मी स्नान एवं रंबा तृतीया स्मार्थ। आज तिथि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया। 17 तारीख जून मास 2026 मसीहा राति 12:52 बुधवार ठारू 17 तारीख जून मास 2026 मसीहा राति 9:38 बुधवार पर्यंत। आज नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र। 16 तारीख जून मास 2026 मसीहा द्विपहर 4:12 मंगलवार ठारू 17 तारीख जून मास 2026 मसीहा द्विपहर 1:36 बुधवार पर्यंत। आज जोग ध्रुव जोग। 17 तारीख जून मास 2026 मसीहा राति 12:34 बुधवार ठारू 17 तारीख जून मास 2026 मसीहा राति 8:50 बुधवार पर्यंत। आज सूर्योदय सकाळ 5:10। आज सूर्यास्त संध्या 6:22। बंधुगण, सर्वप्रथमे जानी नबा मेष राशि। केन्द्र कोणाधिपंक अष्टम भाव संस्थिति बंधु मिलन सांगकू आर्थिक अभिवृद्धि कराइब। पारिवारिक स्तर रे सामयिक केतेक व्यतिक्रम को बाद देले दिनटी प्रायतः भलरे बीतिब। शिक्षा क्षेत्र रे सुनाम, पिलामानंक सफलता, नूतन प्रेम संपर्क स्थापन, उन्नत मानर आलोचना, पारिवारिक सद्भाव सबु पाइबे। हेबे जानी नबा वृष राशि। सप्तमाधिपति निज भावरु अष्टमस्थ होई स्त्री स्वास्थ्य हानि, व्यावसायिक दिग प्रति समस्या सृष्टि करिवे। नूतन घर तैयारी, जानवाहन मरामती, दुकान बाड़ीर उन्नतीकरण और सभा समिति उपकृत हेबे। मात्र कौनसी पारिवारिक व्यतिक्रम कारणरू टेंशन किछि मात्रा रे लागी रहिबो। हेबे जानी नबा मिथुन राशि। स्वगृह रे बलवान बुध बुद्धिबल खटाई असाध्य साधन करिवे। बंधु परिजन मानक सह दूरयात्रा, नूतन स्थान परिदर्शनर सुजोग लाभ कराइबे। चंद्रंक दुर्बलता कारणरू मनरे अस्थिरता रहिले मध्य घर किंबा जमीजमा, पुराणा गाड़ी और यांत्रिक जिनिस किणवा किंबा बिकिबा सकाशे मन बलाइबे। हेबे जानी नबा कर्कट राशि। एकादशाधिपति आपणक राशि रे अवस्थान करी आशा पूरण रे साहाय्य करिबो। जे कौनसी परिस्थिति आसुना कहीं आपण कौनसी कथा को खातिर न करी आगकू माड़ी चलिबे। टंका पैसा नेबा आनिबा दियानिया क्षेत्र रे सतर्क रुहंतु, नदुबा क्षति रे पड़िबे। पुरातन रोगर पीड़ा वृद्धि पाइबो। हेबे जानी नबा सिंह राशि। परिवार रे विभिन्न समस्या लागी रहिथिले मध्य कौनसी काम अटकिबो नाही। बंधुंक आचरण मन पसंद न हेले मध्य परिस्थिति को लक्ष्य करी नीरवता अवलंबन करने को बाध्य हेबे। भाग्याधिपति स्वगृह को दृष्टि जनित पारिपार्श्विक परिस्थिति केतेकांश रे भल रहिबो। व्यवसाय परिवहन रु लाभ पाइबे। हेबे जानी नबा कन्या राशि। राशि प्रति शनि दृष्टि स्वास्थ्य हानिर कारण हेबार सूचना रही। बारंबार प्रतिबंधकर सामना करने हेतु काम गुड़िक ठीक भाव संपन्न हेबा कष्टकर होई पड़िबो। अटकी रही काम गुड़ी को हठात आरंभ करने को मन बलैबे।
ରାଜନୀତିରେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ହେବେ ଜାଣିନେବା ତୁଳା ରାଶି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବସ୍ଥ ରାଶ୍ୟାଧିପ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ଦୈହିକ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଜି ତର୍କ ବିତର୍କ ଲାଗି ରହିବାରୁ ଭ୍ରାତୃ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିନପାରେ। ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସଭା ସମିତି ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ହେବେ ଜାଣିନେବା ବିଛା ରାଶି। ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଘଟଣା ନ ବୁଝି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ କିମ୍ବା ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ପାଇଁ ଦିନଟି ମନ୍ଦ ହେବନି। ହେବେ ଜାଣିନେବା ଧନୁରାଶି। ଚତୁର୍ଥସ୍ଥ ଶନି ଯୋଗୁଁ ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ବୃଦ୍ଧି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବ। ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବା କାରଣରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ମନୋଭାବକୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରକାଶ କଲେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ହେବେ ଜାଣିନେବା ମକର ରାଶି। ଶନିଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବରୁ ଦୈହିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କାମ ହାସଲ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କାରଣରୁ ଖୁସି ରହିବେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆପୋଷ ମିଳାମିଶାରୁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଘଟିବ। ହେବେ ଜାଣିନେବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। ରାଶ୍ୟାଧିପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ବପରି ରହିବ, ଅବଶ୍ୟ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାକୁ ଯାହା କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ଯାହା କହିବେ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବେ। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗି ରହିବା କାରଣରୁ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିପାରେ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିମ୍ବା ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଗରୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ହେବେ ଜାଣିନେବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ବୁଧଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ରମଶଃ ସ୍ଥିରତା ଫେରି ପାଇବେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମ, ରାଜନୀତି ଓ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଥିଲା ଆଜିର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ମେଷ ରାଶିଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଦେଖାହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସହିତ।